सरकार मदीने वाले दुनिया को सुना देंगे। ऐ शाह मेरा महबूब दुनिया को हिला देंगे। जब शूए मदीने आका दुनिया को झुका देंगे। वाह सरकार मदीने आका उम्मत को मेरी बख्शे। ऐसा है मेरा कमली वाला आंखों से लगा लेंगे। मालूम पड़ेगा। जब सूए मदीने आका दुनिया को सुना देंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। সালাম। সফল হতে চাইলে 6 প্রকার মানুষ থেকে দূরে থাকো। 1 যে তোমাকে মিথ্যা কথা বলে। 2 যে নেশা করে। 3 যে তোমাকে সম্মান করে না। 4 যে শুধু নিজের স্বার্থ বোঝে। 5 যে তোমার শত্রুর বন্ধু। 6 যে তোমাকে হিংসা করে।